कटकरे दुष्कर्म पीड़िता प्रतारणा जिलापाल कार्यालय कर्मचारी परिचय दे हड़प होईछि 1,01,000 टंका। कटक जिला नरसिंहपुर अंचल में जड़े दुष्कर्म पीड़िता प्रतारित करी तांको आर्थिक अनुकंपा राशि 1,01,000 टंका हड़प होइथिबा अभियोग होइछि। अभियुक्त माने निजको कटक जिलापाल कार्यालय कर्मचारी बोली परिचय दे एही कांड करछन्ति। पीड़िता 2020 मसीह गणदुष्कर्म शिकार होता बेले सेतेबेले से नाबालिका थिले। जिला आईन सेवा प्राधिकरण पक्षरु तांको मोट 5 लाख टंकार आर्थिक अनुकंपा राशि प्रदान होइतला। गत मासरे प्रथम दफारे तांको 3,75,000 टंका मिलितला। आउ ए टंका पाइबा पूर्वरु तांको जिलापाल कार्यालय कर्मचारी परिचय दे 2 जण व्यक्ति 1,01,000 टंका कमिशन मागिथिले एवं ए टंका नदेले अवशिष्ट टंका मिलिब नाही बोली से 2 जण व्यक्ति कहबा परे पीड़िता सेमानकर 2टी अकाउंट रे 3टी पर्यायर 1,01,000 डिपोजिट करथिले। तेबे ठकेर शिकार होइथिबा जानी पीड़िता ए घटना संपर्क में लालबाग थाना रे मामला रुजु करछन्ती। पुलिस तदंत आरंभ करिथिबा जणा पड़छि। अन्यपटे जो 2 जनक नारे स्क्रीनशॉट अछि प्रकृत रे माने जिलापाल कार्यालय कर्मचारी अछंती ना केवल दलाली करूछंती ताहा तदंत सापेक्ष। मोर 2020 मसीह पैसा आसला मोर 2020 मसीह गोटे केस चलथिला। मु जेहेतु छोट थिली मोर गोटे केस नरसिंहपुर थाना रे चलथिला। मते आसिकिनी मते आनिथिले वसुंधरा रे रखिथिले। मते वसुंधरा रे मोर नरसिंहपुर थाना केस न सुनिबारु वसुंधरा रे मो केस करथिली जहा जहा मोर घटिथिला। से हेई येरु मते पैसा किछि मिलिबार गवर्नमेंट रु पैसा किछि मिलिबार मते माने हेतिला। हां जानिलो पैसा मिलियो बोली कि तुम कहला ना ना मु करई देबी कोन। हां जने सर मो बाहु कलेक्टर ऑफिस जने सर मो बाहु कॉल गले कोन कहले से कहले तमरो पैसा मिलेबो गवर्नमेंट रु तो से कहले केते टका कहि नाहंती कहले आ गवर्नमेंट रु पैसा मिलिबो बस सेती कहले। मु कहले हो ठीक अछि। मु कहले केबे मिलियो ना ठीक नाही। तापरे फेब्रुआरी मासरे जने मैडम मो बाहु फोन करथिले। से मैडम तो मु चिन्हिनी कि जाननी। से कहले कलेक्टर ऑफिस रु मु संगीता मैडम कहूछि। मु कहले मैडम आ कोन कहउथिले से कहले तमरो पैसा मिलिबो। मु कहले केते मिलिबो ना से कहले 3टा लेवल रु पैसा मिलिबो। कहले 3टा लेवल रु पैसा मिलिबो। मु कहले हो हो केते मिलिबो से कहले 3टा किस्ती रे पैसा मिलिबो 3 थरा। मु कहले आ केते मिलिबो फास्ट से कहले तुमको फास्ट मिलिबो 3,75,000 मिलिबो। आ 3,75,000 मिलिले तमे आम लेवल जो 1,00,000 टका पैसा तमरो गवर्नमेंट रु 2,75,000 मिलिबो। आ आम लेवल रु 1,00,000 टका मिलिबो तुमको। से मते मु कहले हो हो आउ तम लेवल कोन ना पचाले ना हो आम एरु आमे तुमको पैसा 1,00,000 टका दबो। आउ गवर्नमेंट रु जो 2,75,000 मिलिबो सेटा तमर आउ 1,00,000 टका आमे जोटा दबो सेटा हमको रिटर्न कर दबो। मु कहले कोन पाए ना न रिटर्न करले आमे तमर जो खाता रु पैसा सब जो काटी दबो। मु कहले हो हो मु छाड़ देबी डरे कि छाड़ देबी। मु कहले हो ठीक अछि। मु डरे कि ताको कथा रे मु कहले हो छाड़ देबी। तापरे से जो दिन मोर पैसा आसीबार ता पूर्व दिन मो बाहु 11टा रात कॉल कले कहले पैसा जाईची कि। मु कहले नाही आसीनी। ता पर दिन गले 12टा सुधा दिन 12टा सुधा पैसा पळेबो। 22 तारिख दिन मते फोन करी कहले। मु कहले दिन 12टा रे मोर पैसा आसला ठीक 12टा बसी पैसा आसला। से मते फोन कले 5-10 मिनिट छाडीगिनी कहले तमरो पैसा जाईची कि। मोर 3,75,000 आस्तिला। तापरे 12टा बसी कि से मो बाहु को 12टा 10-15 भीतर मो बाहु कॉल कले कहले आ तमरो केते पैसा आछि। मु कहले 3,75,000 ना जहा कहछि मने अछि तो। मु कहले हो टी मो मने अछि ना आम लेवल जो पैसा जाय जे हमको तमे रिटर्न कर दिया। मु कहले हो ठीक अछि मु तुमको रिटर्न कर देबी। तापरे मु तांको नंबर मागिली कहले गाउ कोउथे पठेबी से मते कहले 2टा नंबर तुमको दउछि। 2टा नंबर तो मु देखि किने कहबी मने नाही ना आसला गोटे नंबर रे सौम्या विश्वाल आस्तिला आ गोटे नंबर रे लक्ष्मीप्रिया राउतराय। आगो सौम्या विश्वाल 49,000 छाडली। तापरे लक्ष्मीप्रिया राउतराय रे 49,000 छाडली फोन पे रे छाडली। से मते कहले आ काई तो हेलाने 1,00,000 टका बार बार लगेले कहले 1,00,000 टका तमे छाड़। तापरे मु कहले हो हो मोर तो एबे जाउनी पैसा मु तुमको परे छाड़ देबी आ ना केते दिन परे छाड़। मु कहले 2 दिन परे। तापरे 25 तारिख दिन से मु तांको बाहु फोन कली से मो बाहु मिस कॉल माथिले केबे कॉल रे कथा होंदनी सबले व्हाट्सएप रे कथा होंदी काले कोन रेकॉर्डिंग हेरिया रखथिबी ना कोन। सेति मते व्हाट्सएप रे मो बाहु को कॉल कले व्हाट्सएप रे कॉल करिकिनी कहले आ तमे काई पैसा पठेलनी। मु कहले हो ठीक अछि मु पठे दउछि ना हमको किछि आ 1,000-2,000 हमको किछि दियो
ତାପରେ ମୁଁ 3000 କରିକିନି ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ରାଉତରାୟକୁ ଆଉ ଥରେ 3000 ଛାଡିଦେଲି। ଟୋଟାଲ କେତେ ପଇସା ଦେଲ? ଟୋଟାଲ 1,01,000 ଦେଲି। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଯୋଉ ପଇସା ଦେଲ କାହାକୁ ପଚାରିଲନି ତମର କି ଗାର୍ଡିଆନ ଥିବ ଯେମିତି ମାଗୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବି କି ଦେବିନି? ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣି ସେ ତ କହିଲେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ରୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ ଭାବିଲୁ ଜଣେ ମ୍ୟାଡାମ ସେ କହିଲେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତା ମ୍ୟାଡାମ କହୁଛି କହିଲେ ତ ମୁଁ କହିଲେ ମୁଁ ଭାବିଲି ହଁ ମୁଁ ଥାନାରେ ତ ଏତଲା ଦେଇଛି ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୋର ଟିକେ ମତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଆଉ ମୋ ପଇସା ଟା କିଛି ରିଟର୍ନ ମିଳି ଆସୁ ମୋର ଆଉ। 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଆପଣ କିଛି ପାଇନା? 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 3,75,000 ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଆଉ ମୋର କେସ୍ ଫାଇନାଲ ହେଲା ପରେ ସେ ଆଉ ଯାହା ପଇସା ଅଛି ମତେ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଯୋଉ ମ୍ୟାଡାମ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ମାନେ ଶାସ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଟା ତମେ ପାଇଥିଲ ସେଇ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟ ରୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛ ନା ଅଲଗା ଆକାଉଣ୍ଟ? ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଇଥିଲେ ତ ତାଙ୍କର ବୋଲି ମୁଁ କାହାର ଜାଣିନି। ପଇସା କାହା ଆକାଉଣ୍ଟ କୁ ଆସିଥିଲା? ପଇସା ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟ କୁ ଆସିଥିଲା। ତମେ ଯୋଉ 1,00,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଦେଲ କୋଉ ଆକାଉଣ୍ଟ ରେ ଦେଲ? ଦିଟା ଆକାଉଣ୍ଟ ମତେ ଦିଟା ଆକାଉଣ୍ଟ ନାଇଁ ତାଙ୍କର ଦିଟା ନମ୍ବର ସେ ଦେଲେ ମତେ ଆକାଉଣ୍ଟ ରୁ ଦେଲ ତ ସେଇ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଉ ତମର କିଛି ଆକାଉଣ୍ଟ ନାଇଁ। ଯୋଉ ନମ୍ବର ଫୋନ ଆସିଥିଲା ସେ ନମ୍ବର ଦେଇଛ ଥାନା ଲେଖିକି? ହଁ ଦେଇଛି। ହଁ ଆଜି ଦେଲି ଥାନା ବାବାଙ୍କୁ କହିଲି ମୋର ଏମିତି ତ ସିଏ ଇଏ କରୁଛି ଆଉ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମୁଁ ତ ଜାଣେ ସେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଆଉ ମୋର ଏତିକି ବୁଦ୍ଧି ନଥିଲା ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ। ସସ୍ମିତା ଦାସ ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ କାଉନସିଲ। ଘଟଣା ହଉଛି ଆମର କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ପୀଡ଼ିତା ଯିଏକି ନାବାଳିକା ଥିଲା ବେଳେ ଗଣଧର୍ଷଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା। ସିଏ ଆସିକି ଆମ ବସୁନ୍ଧରାରେ ରହୁଥିଲା। ଯୋଉ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ନାବାଳିକା ମାନେ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳେ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ। ସେ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ 3,75,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଛି ତାକୁ ଏବଂ ସେ ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରୁ କଟକ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରୁ କହିକି ଜଣେ କିଏ ସଙ୍ଗୀତା ମ୍ୟାଡାମ ତାକୁ ଫୋନ କରନ୍ତି ଏବଂ କୁହନ୍ତି ତତେ 3,75,000 ମିଳିବ ତା ଦେହରୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଆମେ ତୋ ପାଇଁ କରିଦେଇଛୁ ସେଟା ତୁ ଆମକୁ ରିଟର୍ନ କରିବୁ ତୋର ପଇସା ମିଳିଲେ। ତାକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ପଇସା ମିଳିଲା 3,75,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବାର 5-10 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଫୋନ ଆସିଥିଲା। ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଫେରେଇ ଦିଅ। ଇଏଠୁ କହିଲା ହଉ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ନମ୍ବର। ସେ ତାକୁ 2ଟି ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲେ ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ନେମ୍ ଆସୁଛି ସୌମ୍ୟା ବିଶ୍ୱାଳ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ରାଉତରାୟ। 2ଟା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେ ଗୋଟାକରେ 49,000 ଆଉ ଗୋଟାକରେ 49,000 ଟଙ୍କା ପଠେଇଥିଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ତାକୁ ପୁଣି ଫୋନ କହିଲେ ଯେ ଆମର 1,00,000 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି ତୁ ପଠା ଏବଂ ଆମର କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ପଠେଇବୁ। ଇଏ ପୁଣି ତାପରଦିନ ସେ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ରାଉତରାୟ ଯୋଉ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୁଣି 3,000 ଟଙ୍କା ପଠେଇଲା ପରେ ଇଏ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ କଲା ସେ ତା ନମ୍ବର ବ୍ଲକ କରିଥିଲେ। ତ ଏଠି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ନା କହିକି କଟକ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚ ଆସିଛି ସମ୍ମାନରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିଛି ଏବଂ କିଏ ସେ ଯିଏ କି ଗୋଟେ ରାକେଟ କି କିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲୋକ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଝିଅ ପୀଡ଼ିତା ଯାହାର କି ଯୋଉ ସରକାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶିକୁ ହଡପ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଧମକେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧମକେଇକି ଫୋନରେ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଲାଲବାଗ ଥାନାରେ ସେ ପୀଡ଼ିତା ଆସିକି ତାର ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପୋଲିସ ଲାଲବାଗ ପୋଲିସ ଆଇଆଇସି ତୁରନ୍ତ ସେ କିଏ ଯିଏ କି 2ଟା ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ନେଇ ପଇସା ଝିଅଟା 1,01,000 ଟଙ୍କା ନେଇଛି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଆମର ଦାବି। କଟକରୁ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରଥମ ଟିଭି।